کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت ضمن عملیات مخصوص سنه 11 نوامبر سال روان در دیدبانگاه گمرکی فاتح آباد автомашини тамғаи камадро бо гумони вориди ғайриқонунӣ маҳсулоти озуқа, гӯшти ях карда ва қимаи мурғ боздошт намуданд. дар ин мошини боркашон ба таври расмӣ воридоти молҳои хоҷагӣ ва рӯзгор аз ҷумла 69 адад гармкунаки барқӣ, 481 адад зарфҳо ва 30 адад қуттиҳои пластмассӣ нишон дода шудааст. молу маҳсулот ба номи намояндаи ваколатдори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори сафариёни ноҳияи Спитамен Умаров Дониёр Баҳронович интиқол ёфтааст. вале амалиёти махсус ва кордонию маҳорати кормандони шӯъбаи мубориза бар зидди ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии риёсати минтақавии гумрукӣ дар вилояти Суғ ошкор намуд ки намояндаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори сафариёни ноҳияи Спитамен Дониёр Умаров аслан мехост ба ҳаҷми калон гӯшти яхкардаи мурғ ва қимаи мурғро ба таври қочоқ бидуни назорати гумрукӣ пинҳонӣ аз назорати гумрукӣ ба ҳудуди ҷумҳурӣ интиқол диҳад ва ворид намояд. ҳангоми гузарондани муоинаи гумрукӣ кормандони шӯъбаи мубориза бар зидди ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии риёсати минтақавии гумрукӣ дар вилояти Суғд ошкор намуданд ки дар дохили автомашини боркашон дар 1113 қуттиҳои картонии гӯшти мурғ ҳар кадоми бо вазни 15 килограмм дар маҷмӯъ 16695 килограмм гӯшти яхкардаи мурғ истеҳсоли Штатҳои Муттаҳидаи Америка ва дар 192 адад қуттиҳои картонӣ гӯшти қимакардашудаи мурғ истеҳсоли давлати Туркия мавҷуд аст. мувофиқи хулосаи филиали маркази экспертизаҳои судӣ ва криминалистии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд арзиши 1 килограмм чунин гӯшти яхкардаи мурғ истеҳсоли Штатҳои Муттаҳидаи Америка 30 сомонӣ ва арзиши 1 килограмм гӯшти қимакардашудаи мурғ истеҳсоли давлати Туркия 25 сомонӣ буда, арзиши гӯшти яхкардаи мурғ 534240 сомонӣ ва арзиши қимаи мурғ 48000 сомонӣ буда, дар маҷмӯъ маблағи маҳсулоти гӯштӣ бо роҳи қочоқ ворид гардида 582240 сомониро ташкил медиҳад. طبق خلاصه تشخیص کمپلکسی مرکز تشخیص عضوقواری کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت این مقدار محصولات گوشتی 16695 کیلوگرم گوشت یخ کرده مرغ 1920 کیلوگرم گوشت قیمه مرغ از روی نتیجه های تشخیص بیوکیمیایی، کیمیایی و باکتریولوژی و طلبات بخطری حیات و سلامتی انسان جوابگو نبوده استعمال آن به سلامتی آدم خطرناک حسابیده می شود. اما نماینده جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار سفریان ناحیه اسپیتامن عمرو دانیار بهرانویچ بدون نظارت گمرکی پنهانی از نظارت گمرکی با راه فریب استفاده کردن حجت ها با راه دکلاراسیون نکردن و مقدار کلان این محصولات برای حیات و سلامتی انسان خطرناک را انتقال و وارد کردنی شده است. نسبت عمرو دانیار بهرانویچ با ماده های 289 قسم 2 و 209 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوق پرونده جنایتی آغاز و از روی تابعیت تفتیشاتی به پروکراتوری ولایت سوق فرستاده شد. آشکار و بازداشت نمودن این مقدار کلان گوشت یخ کرده مرغ و قیمه مرغ بازار داخلی را از این محصولات منع کرده شده و خطرناک حفظ و احتمالیت به فروش برآوردن و تیار کردن تمام را از آن پیشگیری نمود. همچنین این عملیات مخصوصی کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت حفظ منفعت‌های اقتصادی و استحصال کنندگان وطنی میباشد.